Number 71, nagdadala ng bola, pinigay number 21, pinigay number 1, tumira sa gitna, wala rebound ni number 16. Number 23, full point shot para sa kanya. Buwan nagbababa ng bola. Number 1, pinigay sa gilid ni 23, pinigay sa ilalim. Full shot, full point shot para sa kanya. Number 1, stop it up sa press. Shadow baliko, rebound para kay number 71. 2 points din yan para sa kanya. Steal lang. Steal para kay number 71. Pinigay kay 24, pinigay kay 1. 1 to make it, umikot. Ball din yan. Nice din, number 24. Number 23. Uy, 1 scooping layup para kay number 23. 2 points yan. Number 1, step back. Wala rin, rebound ni number 6. Number 6, pumersa sa ilalim. 2 points yan para sa kanya. Number 1, floater. 2 points yan para kay number 1. Kado malakas. Number 1, nagmamadali. Oh! 2 points yan para kay number 1. Official score, all 90. Lamang ang makakapasa sa susunod. 2 points para kay number 1. Number 24, pinigay number 23. Number 23, cross-court pass kay number 1. Number 1, step back. 2 points yan para kay number 1. Steal para kay number 24. Ito si number 1, nagmamadali, pinigay kay 23. 2 points yan para kay number 23. Number 9, number 24. Steal, pero nawa number 1. 2 points yan para sa kanya. Number 24. 2 points para kay number 1, number 10. Number 24, pinigay kay number 1. Wala. Uy, nariban ni number 23. Uy, short. Nariban ni 71. 2 points para kay number 71, floater. 2 points. Number 1, step back. Wala. Rebound ni 24, pinigay sa 2. Bruce Paul forehead. Number 1. Ring number 77, 71, pumukot ng tres. Wala. Rebound ni number 24, maghanap pa pa sa binigay kay number 7, 23 sa ilalim. 2 points yan. Number 28. Number 6, kumain pa ilalim. 2 points yan para sa... to shoot. 2 points para kay number 6. Two points para kay number 23.
2 points para kay number 7. Number 9 fight, nagdadala ng bola. Binigay kay number 6. Binigay siya kay number 7. Basket count. Who's called for it? Number 20. Last 10 seconds, mga kuya. Number 71, pumukol ng Torres, 3 points, nothing but net. Number 23. 2 points. Two points para kay number 1. Number 1. 2 points para kay number 1. Rebound para kay number 28. Two steal para kay number 1. Number 1, Messi. Sabay pinapas kay 6. Napakagad na play. 2 points yan. Napakagad ng crossover. Yun lang, may pumasok. Rebound ni 95, binigay kay 32 floater. 2 points yan para kay number 32. Number 1. 3 points para number 1. Two points para number 1. Number 1. Wala iba yung number 10 ako na Stevie number 10. And the shoot. Masyado malakas. Iba ni number 77. Traveling violation. Number 5, pumunta sa rest. Short, iba yung number 99. Mamadali, binigay kay 24, binigay kay number 95. What a nice play. Number 99, binigay kay number 71, binigay kay number 99. Pumunta sa rest. 3 points. Two points para kay number 71. Number 71 kay number 77. 2 points. And the shoot. Nice pass. 2 points para kay number 71. Two points para kay number 6. Two points para kay number 71.
Bonus shot, pasok yan para kay number 71. Hula para kay number 21, pasok yan. Two points para kay number 6. Ops, injury timeout. Number 71. Uy, napagandang jump sa may pull-up. 2 points para kay number 71. Three points para kay number 98. Ball, number 71. 2 points para kay 71. Eight seconds to shoot. Napaganda na pass, foul. Warning for penalty na rin po sila. Pasok ang unang peligro. Time out na po, time out. Last 20 seconds. Foul para kay number 4. May penalty na po, penalty. Voting sheet penalty situation na po. First shot, pasok yan para kay number 99.